Belajar merdeka kita sedanari nomor 5 pagi Batsadawari. Dan kau pernah tindak kan? Lengkap dicobakan ya. Kedua hari si benar ke di ibadah KKR ta bergi enda, si puji ka Tuhan ta Yesus ndai, arah buku lagu ta nomor sada, cerita Tuhan Yesus.
Adilanai si ida bas bukuta banci sinan bas layar takari. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puaslah hati terima, dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan, jikalau hai pandangan kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedap, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari ras kita toto. Dipuji ras isembah kami kam Tuhan Yesus dibatasi tuhu-tuhu. Ngatakan bujur kami manbandu ibas berngi enda, berngi peduakan bancika kami pulung i tengah-tengah los kuta kami pintu besi enda, guna magikan cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus cerita si senang. Cerita si banci mulahi kala ibas kuasa si gelap nari. Cerita si adi iulih-ulihi kami, reh tambah indahna guna ibegi kami. Gelah banci kami si megi sape, dat bagin kami ibas kesenangan. Bagi si enggo inanami kala si enggo ipula hindu ibas kuasa kegelapan nari maka mindo kami manbandu Tuhan Yesus, gelah na ibas berngi si peduakan endape. Ibreken dulah pasu-pasundu ku tengah-tengah kami kerinana singgo pulung i tengah-tengah los enda. Gelah na banci Tuhan Yesus adina ibegi kami ka ibas berngi endap
perkataan cerita karena Tuhan Yesus dai. Banci talang pengangkan kami. Banci yang kai kami kai perkataan janah banci kape jadi bagin kami. Mindo kami Tuhan Yesus gelahna kesasi badialah silit di tengah-tengah kami. Janah adilid ije si gelap dai atena ngolang-ngolangi kami guna ngangkai perkataan ibas gelar Tuhan Yesus iplaus kami sebab labulit baginna adina Tuhan Yesus kami dai ije si bertahta. Bujur Tuhan Yesus enda mempertonton kami, indeskan kami, berngipuduakan enda kubas tandu gelah ipasu-pasundu kami kerinana. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sadanari si puji Tuhan, kenca si ekari si begikan kata dibata si pemena. Nomor 2 si endekan, Yesus ngomate ganciku. Yesus ngomate ganciku, Yesus ngomate ganciku, Yesus ngomate perban dosaku, Yesus ngomate ganciku, dosangku nggo iparsana. Dosangku iparsana, iparsana ikayu persilang. Dosangku iparsana, ibas Yesus aku rembah, ibas Yesus aku rembah. Rembaras dibatasin jadikanku, ibas Yesus aku rembah. Pesikap na inganku pe, pesikap na inganku pe, ingan di surga si rasa lalap, bersikap na inganku pe. Mari ras kita toto ope dengar si begi kata di bata. Ngoka tambah penandai kami nangdangi di bata simreken kami kesah kegeluhan. Mekap Tuhan Yesus di bata kami. Rebing ngoka idah kami kuasandu simbelindai. Sekala perbapan. Sebagai dekahna ia enggo itaban setandai. Lanelit singasup simulahi ia. Tapi rekam ipulahindu ia ibas kuasa setan enari. Ipesikap ndu geluh nandai. Sila naikin banci akap kalak jore. Mesi banci jore iban Tuhan Yesus. Ban baskam lit kuasa. Kuasa ndundai ndau kelganjangan. Asa grina kuasa silit ibas doni enda. Si banci dah kami alu mata kami, bagi pinangdangi krina kuasa, sila idah kami alu mata kami. Kuasa setan, tetap ndau ganjangan kuasa Tuhan Yesus dai. Maka lebih ceritana, perpulungan Efesus, itutung na krina na jimat-jimat nandai. Ban nggo itandai na, Yesus si maganjang na. Maka ipilih na guna ngikutkan kam. Kartoto kami Tuhan kami Yesus. Gelahmin kami pe. Beluh kami muat keputusan. Idah kami apai kin siman ikutenken. Apai simbrekan untung kubas geluh kami enda. Sebab 3 kali ngoi begi kami cerita Yesus.
Kerina nakala sirah ngikutkan kam. Mulih untung ia kerina. Kalak si pangpangan pe, untung ia. Anak perana pe si mate, untung ka ia banjumpa raskam, geluh ia mulihi. Kalak si kerasukan setan pe, untung ka ia. Sebab kam reh kudoni, ibreken dukin atendu untung man manusia dai. Ban keleng atendu iya. Maka sekali nari retoto kami, gelah itah kami milih sa. Yesus enda kap dibata si meganjangna. Maka endalah ikutkan. Bujur Tuhan kami Yesus. Ibas berngiwari enda pe, iteruskan kami ka megikan cerita dibata kami dai. Pasu-pasu kami, ras pedaulah kerinana, pendahin si gelap di tengah-tengah kami nari, sirbahan cala jore perukuran kami. Ibas gelar ndu Tuhan Yesus, kami enggo ertoto. Amin. Mejuah-juah kaman banta krina. Endalah kau dan mah. Oh, cer mejile wari ari. Situ huna apa pe mejileng mo bagaimana? Udan pe mejile. Lego pe mejile mo bagaimana? Mo bagayari. Sali kam kala si perlu udan adila ka udan malah ka turas dan senuanta. Wala ka pelas. Pelo ka mejile mo bagayari. Maka dua nang mejile. Ulan ay sikatakan udan la mejile. Terang matahari maka mejile. Mo bagayari. Iya. Jadi kainge enggo si inget ndu cerita Tuhan Yesus ndaya. Ope dengar aku khotbah. Kam sekali khotbah. Khotbah artinya kam turikan ndu singgu inget ndu dai. Manggo piga-piga si begi cerita nama. Iya. Kaitin ndu si inget ndu ya. Cerita siapa si inget ndu? Lah nggak kam beluk. Lalit si nyuri kenca. Aku saja nyuri kenca. Adi aku lelap ngerana mundu unduk kam kari. Labo. Jadi so kita gekon bahta enda. Si buka dagi kertas ta halaman si pempatken. Tapi kuakap cocok ngekari. Turiken dulah sitik lah gia. Aku enda kuakap kuinget nindu mah. Iya gelah turah kari kini tekenta. Adi 11 kan kata di bata Enda halaman 4. Markus pasal 15 ayat 33 se 40 sada. Kai bana judulna? Kematian Yesus. Lanai jenda cidah kena kuasa nama. Adi piga-piga kali sioge dah kam kuasa Yesus dah cidah kena ma bagiri. Dosa pe banci alemina. Kalak mati pe banci pegeluhna. Ma bagi. Iya. Kalau si setan be banci ka pesikapna. Pokok bui denggang banci inget lu. Terdalan kaya bobolau bageri. Dibagi. Berenaman kali 5.000 kalak jelma mau bagi cerita nama. Melala denggang kokap kari Isergangina ka angin ras gelombang si meter. Sinik nina, sinik ka angin ras gelombang dai. Tapi jenda elanai cidah kena kuasana. Adi mate malah nir kuasa re. Adi jelma ka amdu mate me kai pelani banciban nama. Iya. Jadi dibatasi megegeh dai saka waktu na mate kaya mah. Yo. Adi bagi ndak ka amdu git kam ngikut kenia. Wadi mati ya. Iya. Tapi kuah kam gubelu kam jebak sa lah kak mate ngen sa ngadi cerita na mas warisi petelukan gua. Ke iya, hebat na di batan tanai. Maka ni guru sudah kam cakap-cakap kam karir temandu. Kam pernah kang lagi nak begindu lit kalak mate pemimpin agama iya enca mate geluk nindu. Coba dagi kersungkun dakam jakal pelalit. Kerinana pemimpin agama dunia enda agama kaipi iya pemimpin negwa. Kerinana mate ngasa genduari lit kuburenna. Maka kerinana kalak ziarah kukuburan pemimpin agamana. Yesus kelengenca kosong kuburenna. Ban keke iya ibaswari si pete luken.
di batan tandaya. Maka ni kurusur lah dagi kamgit ngikut kenca. Iya. Adi Yesus di batandu, ia pekeke basi mate nari, adi bandu di batandu, kampe pagi adi mate, pekeke nakakam seriras iya. Mengat du cerita Lazarus ma? Menggompat wari ya mati hari. Ugwa ka dunia naman Lazarus. Oh Lazarus, juga nina. Daratkan mo bagi, keke si mati andai. Andai menuduhkan caman bandu resman bangku. Adi Yesus enda bandu di batandu. Adi enda ikut kendu, lakam pagi bas kuburan nah mencatading. Ipekeke nakam pagi, sangareh ia kedua kali ken kuduni enda. Mantabah dagir dibatakan Yesus ya. Dosa banci sasak kena. Bas setan pe banci kampula hina. Lihat pe penakit du banci kakam papalam na. Ngo kape kam pagi mate gua. Pekeke na kamu lihi. Kay dengar dagi kurang na adir dibatakan Yesus kusungkun kam. Kerinana kala sireh dahi Yesus laka pindo na persembahan na. Lihat lagi pindo na persembahan. Law. Malah ia kan simberikan caman kelakan de untung mah. Mabagi kala singikut ke Yesus hari. Iya. Maka ning kundai entah bakal dibatakan Yesus. Adi sikut ke rusur si gelap de gua. Lid rusur banda utang tama. Mali utang do. Lid lalap. Iya. Enda buat duka sidik bagi enda nina ka. Enda harus ka bagi pulungan na nina. Memberat mah. Lah pernah berikan naman badu untung. Gua dibagi tading kenin. Mamagi hari. Adili kan du teman tamriyah ya. Weli teman ta. Asal kita deh rahasia sentalala keri. Gua kareh ke rumah tak kasih beras di teman nina. Jumpa ka kita bas motor galaris ti ongkos kuna nina. Jumpa ka rumah makan galaris nakan kuenda nina. Ugang bandu teman si bagi. Tading kan ma rudi nang calir teman reskam nak ni kan. Mameluh kam nading kenca. Bagi min katakan man sidah dai. Lalak ban ko kebiaran utang cara pelit-pelit banmu. Mulai gendua nari ku tadingkan ko Yesus dai ku ikutkan. Katakan bagi bas totondo. Gelah laus karya mis. Adi pelaus ni malaus ya. Bagi teman dundai. Ulan ne kam reh na ya. Kam tep ke rumah ko dah kam keripan dusun barangku. Ulan ne kam digan pirehyan itu. Malan ni buya pangre. Katakan kari bagi man setan dai. Ulan ay kureh ya. Apa gari? Iya berah kulit ban kutangku. Go kris na salit na mo bagi ma. Susu pala tertukur gara-gara engkau bagi. Enda ku ikutkan Tuhan Yesus di bata kundai. Si mereka na untung man bangku. Mulai genduari nari, iya mau di batangku. Lawas ko jenda nari. Mamiskari kiam ngerebul dia matan do ngerebul. Pelawis na kapaku tena, kiam lah iya. Isoke kama? Iya ya. Kematian Yesus jam 10.02 ciger. Sejam telu gelap kerina daerah Enda menjadi sangat Tuhan Yesus mati i kayu persilang. Kulihi sekal nari. Jam 10.02 ciger. Jam 3. Jam 12 mak. Biasa anak kamu jam si bagenda terang matawarin tak gelap. Terang. Tapi sanga Yesus mati reh nina jenda jam 10.02 ciger sejam telu gelap kerina daerah Kam pernah kangidah du bagenda jadi? Kuakap lang. Malam mah meletus pe delang sinabun uga galang napi asap na labu pernah bagenda bana gelap na. Tapi sanga Yesus mati endam si jadi. Entai maka banci bagenda itu. Entai maka lar sinal sal matawari. Adi Yesus ngasipaku kenibas kayu persilang. Ban matawari ndai pe tandena. Si mati bas kayu persilang enda sinepa aku ndai. Maka laya pang cidakan sinal salna. Iya. Maka alam semesta enda tandukin. Tandena ke Yesus endam sinjadikan iya. Maka sanga sergangina angin res galumpang na kami singadi ma. Sinik mo baga na Jesus ari. Mangadi mis angin res galumpang dai. Bantandena singrana enda kak sinjadikan aku. Mis siapa tu? Bagi kape sanga Yesus ardalan babulaw. Nakam data sinalawi ma laya tenggelam. Laga di kita may tenggelam ari.
ban laki tan jadi kenca. Tapi laundai pe tunduk kaya man Yesus. Ban tandena sirdalan ni babo kwenda sinepa aku. Maka laban na tenggelam Yesus. Iya. Maka engkay maka gelap matawari sanga Yesus mati nino. Ban matawarin dai lapang ersinalsal. Encidahkan terang na ban sinepa iyan dai sanga na igantung ikayu salib. Iya. Kulanjutkan ka. Jam 10.2 ciger seh jam 3 gelap kerina daerah Jam 3 serko Yesus alu megang. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Artina, di batangku, engkai maka aku itadingkan kam. Wakak miskam nungkun cenda. Adi Yesus ndai di bata. Engkai maka di batangku ni naka. Mabagiri. Me payo penungkunan duma, aku pe merendekang penungkunanku. We alia di bata si jadi manusia ya. Engkai ka dagi beganina, di batangku, engkai maka aku itading kendu. Iya. Tandu jawabna. Ndai merendai kita Yesus nggo mate gancihku. Matandu gancih. Bagi kamlit arondu. Lande kambahan si kujuma aron. Mabuat ndu gancih ndu Adi buat ndu gancih ndu. Kai kardahin aron juma. Me gancih ndu ndai dahi kenca. Kam laner dahin mabagiri. Yesus me bagi kam. Ban gancih kena sangana. Kam ras aku bas kayu persilangah dai. Lang situhu nakala si iyu. Kume kalak jahat mabagiri. Yesus labu ya jahat. Labu lit dosana. Adi bagi engkai maka ya iyukum. Gancih kena kam ras aku. Maka penderkuh tangin dari situ huna. Iya. Penderkuh ndundai ras penderkuhku. Sangana si iwakilkan Tuhan Yesus. Sebab kalak perdosa enda. Itadingkan di batakin. Iya. Maingat ndu Adam ras Hawa Ngencar dosa ya Taman Eden. Gua na di bata. Lawas kam Taman Eden endanari. Mabagin pelawus namis. Sirang iya ras di bata nai. Maka dosa artina sirang ras di bata maka jenda engkai maka nerkuh Yesus di batangku engkai maka aku itadingkan kam ban gancih kena penderkuh dundai bagi aron dai uga berat nanti juma kelakah dahin gancih dundai geng kenca kam gu tenang rumah ban iya kin digancih du tapi bagi kam maka nerkuh Yesus gancih kena penderkuh nduras penderkuhku. Maka lihat dia lagunta Yesus nggo mate gancihku. Ipersanna dosaku. Labu dosana ipersanna. Iya, dosandu ngeras dosanku si ipersan Tuhan Yesus. Menggo ngasa jedak duma. Kulihika. Jam 3 serko Yesus alu megang. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Artina, di batangku, engkai maka aku itadingkan kam. Piga-piga kala si tedis ije, megi Yesus serko. Maka nina, begikanlah idilo na Elia. Salah pengertiin jelma sinterem si pulung dai. Gua dina jelma sinterem, idilo na kap Elia. La angka nasi belaskan Yesus Sinen ka ayat 26. Maka min terkiam sekala encelupkan bunga karang kubas anggur si macam. Jenari icucuk kena ku ujung galah. Kenca bagi idudur kena gelah icecap Yesus. Nina sitimai cuba. Entah rehin Elia pesusur ia idatas kayu persilang enari. Maka nerku Yesus alu megang sorana. Jenari gua nina keri kesahna. Iya, mati iya Iya, jadi engkai maka na mati iya adila buyar dosa ninta. Entah pernah begindu upah dosa kematian maut. Jadi engkai maka Yesus mati lah buyar dosa. Mulihkan ka bagi siku kata kendai ban alau kena upah duras upahku iyang gantisa. Bukti na kekelengan na nang dangi kam ras nang dangi aku kesah na iyendes kena. Maka ulanay kare kata kendu labo kelengat di bati kita.
Uwe, kai kam du kelang simbelin na kalia. Git ia ngasamkan kesahna endam Yesus. Maka ijakal pela bolit di bata si deban, singgit ia ngasamkan kesahna guna manusia si dosa selain Yesus kelengenca. Maka ni nan dejenda kulihika. Makan rekuh Yesus alu megang sorana jenari keri kesahna. Paksa merigat kire-kire rumah pertoton. Wenda kasih jadi. Jadi sanga Yesus mati, uganina merigat kire-kire rumah pertoton. Arbelah dua dasnari kutero. Iya, enda perlu kam ngangkasa. Engkai maka merigat bageri. Sebab rumah pertoton kala Israel naik, ia lihat jetirena memisahkan gedung ruangan si badia nakel. Ruangan si badia. Maka imam ngencabaan si ruangan si badia dai. Maka ibas padan sindekah umat Israel laban ciar toto langsung ku dibata harus lit kelang-kelang na imam gelarna. Iya. Maingat duma? Maka ditonton du film Tuhan ini sudah kam lit imam nama bagiari. Andai makelang-kelang antara manusia ras dibata. Tapi ngencamate Tuhan Yesus kayu persilang, elanai lit kelang-kelang ta. Mertinang go terbelah tirai dai dasnari ku teruh. Nggo langsung kambanci ku dibata ertoto. Lane perlu melalui kelang-kelang. Owe. Maka ulah kareka undu harus melalui pendeta maka kita seku dibata. Salah Kam sendiri nggo banci langsung ku dibatandai ertoto arahkan Tuhan Yesus. Martina tirendai engkau terbelah dua. Ayat 30 siwa. Kepala prajurit si tegdis ije ngidah Yesus nerkuh sehmate. Maka nina uga tuhu iya anak dibata. Iya turah kini teken nama ngaku kepala prajurit dai isi katakan na Yesus anak dibata. Setan lebih isi katakan na Yesus. Woi anak dibata kama. Kaya arti anak dibata ni terbi. Iya mo dibata. Maka saya mati Tuhan Yesus dai. Te kepala prajurit enda. Maka Yesus enda tuh anak dibata. Engkai maka bagini do. Ban bagi buena penjahat nggo isalip kena. Ban ikin dahinna. La pernah idahna bagi kematian Tuhan Yesus enda. Mulai kan Tuhan Yesus ia dili mabagari. Iya itinjui iya ras ipak peki sada kelpela bondar pas babah nanari kata-kata sumpah. Bagai pengen saya ipakukan kayu persilang. Ibegi kepala prajurit endakel itotokan Yesus kasih makukan iya ndai. Mabagi cerita nama Bapak alam milah iya mabagini nama sebab labotahna kaisi bahanna. Maka rukur kepala prajurit enda. Biasanya penjahat si ipaku kena kerina na numpahi dahinna bansui na akapna. Maka ko tergantung ibas kayu persilangan dai sumpah-sumpah melalap darat man kala si deban. Bansui na kam nanggengken ca ukuman nandai. Tapi sa ngaidahan na Tuhan Yesus enda mati bas kayu persilang lalit sada kel pendarat kata sumpah. Malah toto kena kala si makuken iya dai. Adilakin iya dibata. Labo banci terjadi. Mela mungkin mah? Uwe. Kita saja peka andu nggo mesui ke siakap nggo kita nder ko mo bageri takay de basi belasi. Na to kena kakala sinalip kenia. Kamaka gurukur kepala prajurit dai di bata ngan banci bagi. Adila di bata lo banci to kena kala si deban. Maka ngaku ya tuhu-tuhu ma iya anak di bata. Oke, selanjutkan kah? Lit piga-piga diberu. Natap idauh-dauh nari. IJP Maria Magdalena. Salome ras Maria nandi Jakub. Sikitik ras Joses. Jadi enda saksina. Sanga Tuhan Yesus dai mati bas kayu persilang. Kala enda enggo ngikutkan Yesus. Janah nampati iya. Sanga i Galilea. Enterem denga ije diberu si deban. Siras Yesus re ku Jerusalem. Makan terem kala jadi saksi ya. Sanga Yesus ndai ipakuken ku kayu
persilang. So keka terteruhan. Johannes 10 siwa mak kenca bage ietah Jesus maka godung kerina dahinna. Iya. Jana gelaseh bagi si tersurat ibas pustaka si badia nina Jesus muasaku. Maka Tuhan Yesus rah kudoni lid dahinna ya. Jana katakan na jenda kenca bage ietah Jesus maka godung kerina dahinna. Jadi dahinna si terakhir kel mate bas kayu persilang. Engkai nindu guna nasabkan dosandu ras dosaku. Uwe. Kulihika. Jadi dahin Tuhan Yesus enggo dung. Kai dahin nang gudung mate bas kayu persilang. Guna nasabkan ulane dosa tanin. Dosa dosaku. Iya. Kulis kanari. Kenca bage ietah Jesus maka godung kerina dahinna. Jana gelaseh bagi si tersurat ibas pustaka si badia nina Jesus. Muasaku. Ibas ingandai lit sada guci dem anggur si macam. Icelupkan kalandai bunga karang kubas anggur Jenari icucuk kena ku batang isop. Kenca bage idudur kena ku biber Jesus. Icep-cep Jesus anggur jenari nina nggodung. Jenari mungkuk takalna mati iya. Iya. Maka penggalari utang dosa. Sak dosa dartina tandukin rutang kita mandi bata. Adi rutang nih harus galari mak. Adilah galari du utang dubes kede lewat kamu gana perkede. Utang dunda teman nina. Ngundekah sampai kuakap lalap kam janji nina mak. Layang git ngelupakan sa ngasa-ngasa galari du utang dundai. Mandi bata be bagi kam. Erdosa kam ras aku artina rutang kam ku di bata galarna kai. Galarna lah duit ya. Sa di bata lah perlu duit. Rezekin duit tapi iya meresa. Cakakalnya perlu di bata duit. Cakap gak harus perlu di bata duit mah. Kesak tapi yang mereka kenca. Juma si camat dua pi yang nepasa. Benih senuan-senuan du pi yang jadi kenca ya. Asu-asu du pi yang jadi kenca. Malah dagi perlu duit. Iya, maka kai dagi galarna utang dosa dah ini du. Utang dosa enda galarna mekesah. Maka harus ndendeskan Yesus kesahna ibas kayu persilang. Ban kal ngenca galarna utang dosa anta. Iya. Adili dengar galar sinde bandai la arah kesah la perlu mati Yesus kayu persilang. Iya, adi banci arah kini ulinta dosa ta sasapken la perlu ya mati bas kayu persilang. Entah apa adi rajin kam ku gereja dosa ta sasapken nindu la perlu ya mati bas kayu persilang. Iya, banlan nailit dalan sideban. Sada kal ngenca dalan na nasapken utang dosa tandai kematian Tuhan Yesus. Ya, maka ni nanda jenda gua. Icep-cep Jesus anggur jenari nina nggodung. Jenari mungkuk takalna mate iya. Nggodung galari Yesus utang dosandu ras dosangku. Iya. Maka kuban sada cerita enteglah na gampang sekap ngangke sama. Koge lebih secara teruk hendak. Amin nape Kristus la dosa. Yesus dia melar dosa mah. Kama kasanga adili iya pengadilan agama dah kam Pilatus pengatakan sa lakap kudat salah na mabagini nama. Pulahi saja iya nina. Uwe. Banlakin lit salah na darami pilulit. Banlakin nir dosa. Maka nina jenda amin na pe Kristus la dosa. Go ibahan di bata maka iya si mersan dosa-dosanta. Iya. Maangka du meresan ma? Meresan ma bagi hari. Persan na dosan dundai, ras dosan kundai. Adilan di iya mersan sa, isi mersan sa. Kam mersaku. Kam de harus naras aku, igantung ibas kayu persilangan dai, ban hukuman dosa. Tapi nina jenda, enggo ibahan di bata, maka iya si mersan dosa-dosanta.
Gelah ibas persadaan ras Kristus, kita irembakkan mulihkan ras di bata. Iya, maka arah kematian Tuhan Yesus dai, banci kita pagi rembak ku di bata surga. Oh di bata ini surga ingan nama. Iya, maka arah kematian nanda ini na jenda, banci kita irembakkan mulihkan ras di bata. Ban barenda manusia nda rembak ras di bata. Mainan du Taman Eden mah. Tiap-tiap kerabun reh di bata ku Taman Eden dai, cakap-cakap biar ras Adam je. Apa bagi ceritana? Rembak kelia. Kamakkanina di bata, oh Adam, nda rubia-rubia go ku tepa, mabagiri. Kam krinana sirban gelar na nina, mabagi naman Adam. Maka Adam krinana reban gelar rubia-rubia, deher kelia ras di bata. Tapi ngencar dosa, gua, gondau sirang. Pelaus di bata Adam dai Taman Eden nari, ulan nai kam jenda nina. Maka gumisirang Adam deras di bata, dosa dai erbanca. Maka arah kematian Tuhan Yesus dai, arah iyang ngambur kendarah nabas kayu persilang, nina jenda, bancika kita mulihi rembak ras di bata dai, ban utang dosa dundai, go galari Tuhan Yesus. Lane perlu kam ras aku galarisa. Lane perlu kam ipakukan bas kayu persilang, ban utang dosa dundai, ban gulit si gancih kencak. Bagaikan kujuma arondai. Mabagiri, ading gulit de gancih ndu, lane kamu perlu dahikan du juma kalakah dai. Ban enggo idahikan gancih dundai. Yesus pe bagi. Dosaan dundai ras dosaanku, erbanca kita rutangku di bata, enggo igalari Yesus. Iya. Jadi bagian takai mabagiri. Wekai bagian taya. Ading go galari na gua ninta. Adi galari kala ongkos du motor gua nindu. Uy. Bujur teman ninta mah. Ading go galari Yesus utang dosa anta gua ninta. Uy pernah katakan du bagi? Uy pernah kamartoto, Tuhan Yesus mbo mati bas kayu persilang. Aku kalau harus najahnai Tuhan ya. Ban aku ngesir dose. Tapi ngonggit kam ganti kenca. Maka ku katakan bujur man bandu. Gue lagi pernah bagi. Ku baca ada cerita. Ya enda ceritana basada negara, emang negara Rusia nina. Tandukang negara Rusia, lang mabagere. Tajagia pokoknya basti piah begima. Iya. Jadi bas negara Rusia enda, lid ma pemimpin nandai, kejam ke iya. Si banlah jenda presiden nama bageri. Ban kejam na iya, berontak mesada jenderal na. Laka na cocok pemimpin nandai. Maka na malala merakyat si ikut ras jenderal si memberontak dai. Adim berontak man pemerintah ma iaya-aya ari. Ma iburu miya mo bagi. Maka na kia ma jenderal dai ras rakyat dai, mengungsi ma iya kukrangan. Sebab ia jadi musuh pemerintah mabagi. Adik kamdu jadi buronan malabo bahan makanan nape melala mabagiri. We bahan makanan pe kurang. Maka na jenderal man sing ikutkan ia dai, jaga bahan makanan tenda naman prajurit na, gelah ula kita kari kelaparan. Maka na laban si isi pinangkosa. Adi isi pe karnang kosa, ia harus iukum cambuk ilebeleb bejel masin terem. Siap jenderal na prajurit nandai. Maka piga-piga wari lalit laporan maka benne bahan makanan na. Tapi basada wari reh prajurit reman jenderal na. Jenderal bahan makanan kita dicuri nino. Merawak ke kusuh jenderal dai. Engkai maka pangkel rakyat ndai nangkosa adi sangana kita ibas kini seran. Babak jenda nina jenderal dai. Sinangkosan dai gelah iukum. Gelah idah kala sinterem bagian dalam hukuman nakari adi langgar perintah jenderal. Pepulung makrina kapndo rakyat dai. Langit prajurit dai ngatakan ca isi sinangko bahan makanan dai. Jelmang pepulung krinana. Gue tertima-tima isi ngisinang kosa. Ugangi sekali hukuman ban jenderal. Tena mabagi. Maka na jenderal dai katakan ni sinangko bahan makanan tandai. Maka na prajurit dai nandiin duka nangko sa jenderal nina. Uga may kaamduban jenderal ya.
Kam kak sekali kusungku nih. Iya ndai si mengeluarkan aturan mabagere. Isi pekarinang kosa harus iukum cambuk. Maka ngur timai-timai jelma sinterem. Adilah kam dihukumna ugana jelma sinteremnya. Kak bandandena mabagema. Adi kita bindai mesti ngukumna. Tapi adi hukum general kan nandena uga kana jelma sinterem. Lalit kekelengenna. Nandena pi hukumna. Mabagem na jelma sinterem. Makan dekah sip general na iya. Tapi dung nang rana iya. Babay aku tengah nina. Makan ku gejak kalak sinterem. Tega kal general endang hukum nandena ti kalak. Maka itegu menandena singgum bengkung dai. Bukam tua. Baba maka anduku tengah jelma sinterem. Enggu tertima-tima kalak si pulung dai. Ugani sekali banna. Pangian cambuk sa nandena. Mencaku tengah nande jenderal dai, uga kak mdunina jenderal. Reh ya ku tengah talangina bajuna. Reh ni naman prajurit na cambu aku, gantikan nande ku eda. Isin de sinangko, nande na, isi si kena cambu. Anak na, jenderal ma, ban keleng atin na nande nandai. Ia sendiri gengken cacambu kendai, gelah nande na ula iukum. Si Iban Yesus man bandu kelatak lu. Nerkung ya bas kayu persilang, ngengken dosan duras dosan ku si meluat dai. Ula kerla pernah sa kuji ukurun du, tonton du saja film na, mati iya. Bagi nande jenderal dai kel, maka saksikan nande na kel, ipakpaki anak nande lebih-lebih na, nak tak mailuh na, reh nande jenderal, digan keleplanai ku ulihi. Gara-gara perbahanan kundai, anak kundai ngenanami suina. Artina bertobat. Adi seh pengangkandu, rekitikan dosaku kelna tinjui babah Tuhan Yesus. Rekitikan perguranku si meluat enda nak tama jenda mahkota duri. Rekitikan tanku si penangko enda nak si jagat enda pakukan ia kayu persilang. Rekitikan babahku enda simbelaskan cakap kotor nak parapi me ia. Ngasandigan pelanekel kulihi dosa kuandai jera kelaku. Martina bertobat. Bagi nande jenderal dai. Maka megati ke kusungkun kalak si pulung tandukin. Menurut du ulihi nande jenderal dengak kel nginang kau ningku. Adikam jawab saguan indu. Digan pelpelanai. Ban gara-gara iya kel anak nandai icambu. Bagai kam ras aku. Yesus ndai ipakpeki igantung kayu persilang perban dosa duras dosaku. Maka dilakam bertobat. Adi terus kendu dengar ban dosa lakam git jera merawa kel pagi Yesus. Bagi suina kel akung gengkenca terus kendu lalap perban dosa nina. Maka hukum nang ngepagi manusia eda bentar kena ku neraka. Ban bagi kel bages na kelang nandai. Mesui ke kam nanggeng kenca gelah kam selamat. Pia diulihin du karban dosa. Elanai paginggit Yesus nanggung sa. Endam artina kematen Tuhan Yesus ibas kayu persilang dai. Maka ni nande jenda amin na pe Kristus laar dosa. General de laar salah. Nande nasir salah. Enda pe Kristus laar dosa. Tapi ia si meresan dosa-dosanta. Gelah ibas persadan taras Kristus irembaken kita mulihken ras di bata. Maka dila pernah angkandu arti kematian Yesus enda bas beringiwari enda artina. Maka mulih kam kari katakanlah. Tuhan Yesus aku kepekan harusna si gantung bas kayu persilangan dai. Tapi kamu gengkenca. Maka mulai genduari nari. Jera aku. Bujur Tuhan Yesus alamindu dosaku. Lanai kulihi dosa kundai. Martina bertobat. Labu bertobat lajin ku gereja. Tapi tetap ngekitar ban dosa. Elo bertobat gelarana. Lebih menggogendu mah. Tidak Tuhan lebih gua. Adi atendu jera. Banci kamreh mulih kendahi. Aku adi ambeng kendu kay nina. Gana-gana si cigat ni kundai. Martina jera ya. Mulai kerjera ni artina bandu. Rajin kita ku gereja nak.
Rajin kita perpulungan. Rajin ke perpulungan dengan dosa lalap. Iya. Maka jera jenda artina bagi si oger bi. May begini lebih perpulungan Efesus ma. Itutung na krinana buku-buku tabas nama bagi lebih. Itutung na krinana buku-buku jimat nandai. Te iya man Tuhan Yesus enda mo di batangku. Ipilih na mengikutkan Tuhan Yesus. Maka ning kurbi kampe banlah pilihan du. Yesus ndai enggo mati nggancihkan dosandu ras dosanku. Uganingku. Ku katakanlah bujur ras jeralah aku ibas dosanku nari. Maka soge terteruhan. Ia serko gelah kita dat kemalaman ate. Ayat hafalan dina teru. Maka arkadiola dengan jeralah kam. Enda iya. Enda suruhna. Uganina. Maka arkadiola dengan jeralah kam. Sangaidah nandai na kamdu general nai ipapeki arkadiola yan tala. Arkadiola ya mah. Ras pasti jera iya lanendikan kelpekulihi. Iya. Kampe ras aku kuakap ngenca begindu Kristus ndailar dosa. Tapi iya si meresan dosa-dosa anta reh nina jenda arkadiola lah kam nina. Arkadiola bas kenari, bas dosa andun denari. Janah jera lah, jera artina ulanai teruskan. Tadingkan dosa tadingkan ciciga ate di batandai magana-ganan tandai ulanai kam kujir cibal. Ulanai kam kujir paju, Yesus ndai lah ikutkan jadi di batandu. Mertina jenda arkadiola dengan jeralah kam. Iya. Kulihika. Maka arkadiola dengan jeralah kam. Gelah gua. Gelah dosandu ia lemmi di bata. Enda syarat na ya. Iya. Jadi enggo pe Tuhan Yesus mati bas kayu persilang. Adila kam jera. Adila kam arkadiola. Elabo sasap kena dosandu. Iya. Ula kersyakap, ading guya mati, may otomatis dosa anda sasapkan. Salah kami. Maka kuban sa danari cerita na ya. Kama sekala pernanden, mabagiri. Mabagati ka merdakan rumah, ma. Werdakan kam rumah. Go kasih ka goreng du ikan. Bandu ka gulin nagi. Tamakan du bas beja makan. Ngo ngekam du otomatis, anak jabundu de besur. Gua nindu ya. Nggo sikap de bandunakan. Encadung kemerdakan day, otomatis ngi besur kalakan day keraman. Tatan do jabab na. Ugar banca makaya besur. Buat nanakan singgu siapkan dunai. Nggo pe bandu sikap, adila buat na tetap ngebeletak nah lumben. Harus ia reh kumeja day, mabagiri. Buat na piring na jaruk nanakan day panna. Yesus dai penggudung siap kena pengalami dosa. Bagian dukai rekam. Baba dosa due. Iya. Bagi sirbi sebagi kata di bata. Nina Tuhan. Oh kala Israel. Mabagi ribi. Adi atendu jera. Marilah rendahi aku. Baba dosa dundai. Enda dosa kundai Tuhan Yesus. Nggo ka mati bas kayu persilang nasap kenca maka enda dosa kundai ku bawa man bandu sasap kendagi katakan dosandu. Iya sebab ni nandai maka arkadiola dengan jerala gelah dosandu ia lemmi di bata gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemaleman ate maka dosa la pernah rebanca malam ate tanggeluh. Maka di lenga dak duka malaman ating geluh, kuakap sada kelengenca, lenga dosandu ia lemmi di bata. Maka bas beringi wari enda lah kari katakan, Tuhan Yesus bas beringi wari enda atiku dosanku ia lemmindu. Maka katakan man bana kaikin dosandu. Ya, sekal nari kulihi cara deka kita. Maka arkadiola dengan jeralah kam. Gelah dosandu ia lemmi di bata. Gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemaleman ate. Iya. Endam janjina. Rendeka kita. Udah bang.
Silihin den tandai Yesus ngomate gancihku. Yesus ngomate gancihku. Yesus ngomate gancihku. Yesus ngomate perban dosaku. Yesus ngomate gancihku. Dosangku ngoi persana. Dosangku ngoi persana. I persana i kayu persilang. Dosangku ngoi persana. Ibas Yesus aku rembak. Ibas Yesus aku rembak. Rembak ras dibatasin jadikanku. Ibas Yesus aku rembak. Pesikap na ingan kupeng. Pesikap na ingan kupeng. Ingan i surga si rasa lalap. Pesikap na ingan kupeng. Jendandai tulisna ayat hafalan. Kita ngit menghafal. Coba akan hafalkan ma. Ayat hafalan tandai isuratkan ibas perbahanan rasul-rasul telu ayat 10 siwah sah 20. Si oge lebih ras-ras 2 kali. Sada 2 ya. Maka terkadiola dengan jeralah kam. Gelah dosandu ia lemi di bata. Gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemalaman ate. Sekali nari. Maka erkadiola dengan jeralah kam. Gelah dosandu ia lemi di bata. Gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemalaman ate. Si penggal iya ya. Maka erkadiola dengan jeralah kam gelah dosandu ia lemi di bata. Adi bagi si ban gedangsa. Gedangsa berarti maka erkadiola dengan jeralah kam. Seje lebih ya. Sada 2 ya. Maka erkadiola dengan jeralah kam. Sekali nari. Maka erkadiola dengan jeralah kam. Sekali nari. Maka erkadiola dengan jeralah kam. Gelah dosandu ia lemi di bata. Sada 2 ya. Gelah dosandu ia lemi di bata. Sekali nari. Gelah dosandu ia lemi di bata. Sekali nari. Gelah dosandu ia lemi di bata. Gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemalaman ate. Sada 2 ya. Gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemalaman ate. Sekali nari. Gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemalaman ate. Sekali nari. Gelah iberikan Tuhan man bandu paksa kemalaman ate. Silih di atas nari. Maka erkadiola dengan jeralah kam. Gelah dosandu ia lemi di bata. Sekali nari. Maka erkadiola dengan jeralah kam. Gelah dosandu ia lemi di bata. Sekali nari.
Maka arkadiola dengan jeralah kam gelah dosandu ia lemi di bata. Diteruskan. Gelah iberikan Tuhan manbandu paksa kemalaman ate. Sekali nari. Gelah iberikan Tuhan manbandu paksa kemalaman ate. Sekali nari. Gelah iberikan Tuhan manbandu paksa kemalaman ate. Adisi persada ko baci? Cobakan ya. Sada dua ya. Maka arkadiola dengan jeralah kam gelah dosandu ia lemi di bata. Gelah iberikan Tuhan manbandu paksa kemalaman ate. Di situ tuh kok baci? Cobakan? Cobakan lebih ya. Sada dua ya. Maka arkadiola dengan jeralah kam gelah diberikan Tuhan manbandu paksa kemalaman ate. Sekali lagi, gue mulai kuat kita belum hendak. Sekali lagi ya, sada dua ya. Maka iya, gue sidat. Si Lili hikari gelah si ingat. Bebagai, memang hat kita datkan kemalaman ateri. Iya. Jadi enda macarana gelah banci sidat kemalaman atendai. Sadana si puji Tuhan kenca si ekari si begikan kata di bata si peduakan silihi lagu ta nomor telundai. Pernah kin kamreh ku Yesus mindo manbana gelah dosandu ia lemi. Banci karsi jabab. Mewage? Pernah kin kamreku Yesus mindoman bana gelah dosandu i bersihkan darah anak biri-biri di bata gokin kam bersih bandarena enggokin bersihkan bandara anak biri-birina darah anak biri-biri di bata gokin kam bersih bandarena. Sekali narsindekan. Pernah kin kamreku Yesus mindoman bana gelah dosandu i bersihkan darah anak biri-biri di bata gokin kam bersih bandarena enggokin bersihkan bandara anak biri-birina darah anak biri-biri di bata gokin kam bersih bandarena. Si begiken kata di bata. Pernah kin kamreh ku Yesus rekai nina mindo kai gelah dosa izasapkan adi mindo rezeki me rusur kama rusur
Bindo kesehatan rusur entahlah. Rusur. Gelah na ipasu-pasuna anak-anak sekolah rusur. Owe. Sadanari ku akap lengah. Pernah kami mindo Tuhan Yesus gelah dosaku enda sasapkan. Me ende lagu tari. Pernah kin kameraku Yesus nina. Mindo man bana gelah dosandu ibersihkan. Adi lengah pernah labu dali. Beringi enda kari pindolah. Iya. Tuhan Yesus bas beringi wari enda. Akulah mindo rezeki ya. Mabanciri. Tapi dosangku ndai sasap kenya gelah aku ke surga. Katakan dosandu. Iya. Makasih oge khotbah ta si terakhir. Endalah gedang. Halaman 6. Wedandu. Uganina. Ledandu ngogesa. Uwe mari sidungi cakap ta enda. Maka koge. Tole nina Tuhan. Isi singrana. We Tuhan ma. We Tuhan ise. We Tuhan Yesus. Iya. Gua nina marilah. Maka sidungi cakap ta enda. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa. Tapi ku peri di kam maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosandu kam enggombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Ndai enggo si begi ceritana. Tuhan Yesus ngatakan cabas kayu persilang ngudung. Dosandu ndai ku galari. Genduari rehnina ading ngudung dosandu ku galari mari dage. Gelasi dungi cakap tandai. Makalit cakap taras Tuhan Yesus lengadungnya. Kai selengadung nindu. Cakap dosa. Makandai lagu tandai. Pernahkin kamerahku Yesus mindo man bana. Gelah dosa andui bersihkan nina. Tapi nina Tuhan Yesus jenda. Marilah. Maka dilona kam skala-skala. Si pulung bas beringi wari enda. Dilona kami. Gua nina, marilah. Rakai kam dilona. Maka sidungi cakap ta enda. Maka perlu kelkari dungindu cakap nduras Tuhan Yesus. Adi lenga pernah dungindu selamenda. Kaikin cakap silenga dung nindu. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa. Endam cakap ta silenga dung. Jadi dosa artina nina dibata erkubang-kubang kam. Adi erkubang meleket ma. Adi meleket nahe pacikap du kita ke rumah. Membersihkan lebih membagiri. Ku surga pe bagikan. Adi erkubang-kubang kam nina Tuhan Yesus ela kam baci bengket ku baskin di rajan surga. Maka nina ndai mari lebih gelah ku bersihkan. Adi enggo kari bersih enggo banci ka bengket. Mabagi ninduman anak-anak ta mabagiri. Adi meleket nahina erkubang-kubang iya. Maburihin dulu lebih darat mabagi. Tak kuburihi marnaku. Gelah kita ku rumah mabagiri. Tuhan Yesus pesan dah bagi nina. Marilah. Maka sidungi cakap ta enda. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa. Tapi ku peri di kam. Maka bersih bagi salju. Jadi isi si meri di dosa anta. Payo Tuhan Yesus. Labu kita ya. Makulan ay kata kendu. Si palapalay mahuli na gelasasap kendi bata dosanta. Salah 100% kami. Labo kam si mersihkan dosandu. Tapi gua. Kulihi kaya. Tapi ku peri di kam. Isi meridisa. Tuhan Yesus hindi lo kam dai. Maka diperlu dosandu isasap kena. Dahi iya. Tuhan Yesus ibas bergi wari enda. Bersihkan dagi dosan kundai. Enda dosan kundai. Katakan dosandu. Iya. Kulihika. Amin nagia arkitekan dosandu kam ngombiring bagi tengguang. Jenda dua banda istilah nama. Sadar kubang-kubang. Sadar biring bagi tengguang. Bagaim kita lebih-lebih dibata.
Maka nina jenda mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Isisir banca. Uwe Tuhan Yesus dekam. Ban gondai sedia kena pengalami dosa. Baginku reh aku manbana. Seri baginakan singgo sikap ibas meja makan dai. Adi melihe aku reh aku ku meja dai. Kubuat nakanku kupahan. Makalanai melihe baltaku. Dosa pe bage. Nggo sediakan Tuhan Yesus pengalami dosa. Arah ia mate bas kayu persiram. Ninandai nggodung. Genduari bagindu ras baginku rendahi Tuhan Yesus baba dosa dundai. Gelai sasap kena. Sekali nari kulihi. Tole nina Tuhan. Marilah maka sidungi cakap tak enda. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa. Tapi ku peridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkiteken dosandu kam ngombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Maka ibas berengi wari enda mau waktu na ya. Ibas berengi wari enda idilo Tuhan Yesus ndai kam. Sekala-sekala kam dilona, marilah sidungi cakap ta. Maka ulah kerlewatkan. Mulih kam kari, dungilah cakap dundai rumah. Tuhan Yesus selama enda ku gereja aku mindo pasu-pasu mencakur toto. Tapi bas berengi wari enda engko kandek ku begi di londo aku dungi cakap. Maka genduari Tuhan ku dungi ya. Mabanci bagir toto. Penggit kam kari bagi. Webanlah kari bagi cakap du rumah. Sak di lona kami. Iya. Terteruhon ka koge. Ola akap du. Maka kurang sagegeh Tuhan lako engkelengi kam. Tapi pasaksa akam du iya lakon dengkehken soradu erlebu. Erkiteken dosa-dosa dunge maka lai dengkehken nakam. Dosa-dosa dunge sinirangken kam ras dibata. Maka penting kelkepeken dosa enda sidungi ras Tuhan Yesus. Sebab nina jenda dosa ndai erbanca langit di batandai dengkahkan pertotonta. Maka takkan nama kulihi sekelnari. Ola akap ndu maka kurang sagegeh Tuhan lako engkelengi kam. Tapi pasaksa akap ndu iya lako dengkahkan sorandur lebu. Maka labo ban gang na ertoto maka begi di bata. Labo ban rekuh kendu. Labo kaban uwe na kalak sinutoken kam maka begiken di bata. Tapi nina de jenda dosa-dosa duenger banca lakam kudengkahken nina. Maka penting tang di arah atas nina Tuhan Yesus mari sidungi lewe cakapta. Iya. Adina istilah kalak karoda kam lit purpur sage nina ma. Mabagi nayare. We kalak si rubat gua banna. Woi pejumpa nama bagi cakap kena nama bagi re gelak redame ia mulihi. Kampe ras aku ras Tuhan Yesus dai perlu kita purpur sage. Bandosan tandai. Adi lengah kari sidungi cakap taras Tuhan Yesus nina dari arah teruh. Derkuh peka merlebuh man bangku nina. Lakam ku bagikan. Labu ban kurang gegehku nina. Tapi dosa dundayar banca. Sirang kita na di bata. Iya kan bikin sirang, rubat kita ras dibate. Adi jabu-jabu sirang leban rubat dari. Rubat dia. Kita harus dibata bagi kau. Maka nina de jeda, ola akap ndu, maka kurang sagegeh Tuhan lako engkelengi kam. Tapi pasaksa akap ndu iya, lakon dengkehken sorandu erlebu. Erkiteken dosa-dosa dunge, maka lai dengkehken nakam. Iya. Maka ninta rusur tergejak ma totoken pirusur labu begiken di bata lakin begiken na ban lengadung cakap dosa dundai idungi indu rasia maka gelah begiken na kare totondu dungilah kare cakap du bas berengi wari enda Tuhan Yesus aku bas berengi wari enda kudungi atiku cakap kuras kam enda dosa kundai Tuhan iya ingat dukar dosa du entah sadan entah dua katakan manbana alamilah dosaku ini. Iya. Seterusnya kak. Bas kainari ngilengadung nina. Adiku gereja, rusur ngekam ku gereja.
Menggopayo? Iya. Adi peridin, entah enggo ngakam peridikan. Enggo? Wadi ko ka umur takapin ko ka 50-70 hari. Minggum kita peridikan krina. Ketutusan entah kala si tutus ngakam. Tutus mo bagiri. Adi dua berengi peka durah ngakam lalak mi tutus ngi kami. Uy mergah ngakam dukut tah mergah kam du bagi. Tapi rekam. Kala tutus kami. Iya, KKR entar rusur ngikuti dunina. Uy kukam kita kukam 3 kali gujenerah ngakam lalak kuida. Tapi lalap lengadung dosanu. Iya, bancing kita ku gereja, ngoka kita peridikan, si berikan kang persembahan, berengisi terakhir kita pulung. Ula kam kari tunduk, adi lengadungi du cakap duras Tuhan Yesus. Sebab ni nandai marilah makasih dungi, cakap ta. Dungilah kari. Tuhan Yesus aku bas berengi wari enda, kudungi atiku cakap dosa kundai raskam, enda dosa kundai Tuhan. Membagi lebih kala Efesus iya, iben terkena itu tung na kena na buku-buku jimat nandai, dung na ialo kena me Yesus ndai jadi di batana, ipilih na enda gundari ku ikutkan, lanai buku tabas kundai, kampe kari katakanlah, Tuhan Yesus mulai berngiwari enda, kamu atiku ku ikutkan, ku tadingkan me silangan na atin dundai, banlah cakap du, iya, ku teruskan katronari. Tapi lalap lengadung dosandu. Si kudara mindai lengabu kudahan. Marilah si dungi cakap tanina Tuhan duwe. Ulihin ka. Teru. Anak manusia berkuasa ngalemi dosa doni enda. Jadi manisi kita dungi cakap. Man Tuhan Yesus ban iya si erkuasa ngalemi dosandu ras dosanku. Adi pendeta lah ban celemina dosandu. Ban iya pir dosa kang. Iya. Wari enda nggoreh keselamatan man isi jabu enda. Sakeus enggo idungina cakapna ras Tuhan Yesus. Ingat du cerita Sakeus? Iya, katakan nama Tuhan Yesus. Adilit kalak kutipu. Kulihkan man bana 4 kali lipat. Andai dosa Sakeus. Dakam dungina cakap naras Yesus. Dosa aku Tuhan Yesus. Kutipui kala. Maka maya aku nina. Dosana. Maka labo katakan Sakeus. Aku pembunuh nina. Ban labo kin bunuh dosana. Maka ning kundai. Adi aku kendo dosa duras Tuhan Yesus. Jelaslah katakan kai dosana. Adi Sakeus dia katakan na. Nipu kin dosana. Iya. Kami bedakan dosa mah. Aku bedakan dosaku, tapi masing-masing kita sitah ngekai dosa anta. Mesitah mah, sitah. Maka dosa duela kari katakan man Tuhan Yesus. Ya, sekal nari kulihi dung kari enda kaitin sungkun du banci sungkun du. Tole ni na Tuhan, marilah maka sidungi cakap ta enda. Kam enggo rekubang-kubang ibahan dosa. Tapi ku peridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosandu kam enggombiring bagi tengguang. Mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Maka gua buena pe dosa. Uga malket napi syakap nggeluh tandai. Nina Tuhan Yesus. Banci denga kam kuban bentar. Adireh kam dahi aku. Dungin du cakap dundai. Kainari si kurangnya. Sekali mulih kami. Alit kari sungkundu lah sungkundu. Mulih kam kari malah terjabab. Iya, kaitin du sungkundu ya. Jadi enggonge siap bas pusuhndu. Adi bagi bas beringi wari adalah kudungi. Entah lanai kari medak pagi-pagi. Salah kari medak kam pagi-pagi. Jumpa kam ras Yesus. Lengadungi du cakap du. Ertak tak kam kari jahat. Saat ini tanda erdo, sarutang mo bagiri. Adi lang ngadungi du utang du. Jumpa ka merespuna utang. May tuntut na kamja. Maka ning kunday, lalewat kan beringi wari enda. Ading go begindu kata di batenda jelas. Marilah si dungi cakap tanina. Lewat kan beringi enda. Mislah ia dahi katakan Tuhan Yesus.
kudungi ate ku cakap kuras kambas berengi wari enda. Enda dosa kundai alemi. Janah mulai gendu hari nari. Bagi kala Efesus ndai ateku, kam ateku jadi Tuhanku. Kam ateku jadi tangku. Ban go cocok kuakak kam. Bagi saja ban bahasa andu. Woi bagi kala isir jabu. Memang cocok ngakap nama kaalau kena. Kampe bagi kam. Kam makasih turikan ngasaja kuasa Yesus. Kaiban nanam pati kala. Gelah ngena atindungan dia. Eng tujunna bagi. Maka tidak kena kuasa nandai. Gelah tandu kari milik sa. Apa ikin si manikutan kan. Maka din ko cocok kapndu. Katakan berengi wari enda kari. Tuhan Yesus aku ko cocok kuakap. Adik kamu di batangku. Maka kualokan kam. Iya. Kaya nari sungkun nendu ya. Nandang isirang na kita. Nggak ada kaya jelas man bandu. Ugandungi cakap ras Tuhan Yesus. Nguang kandu. Iya. Adi bagir toto kita. Lit tendu si mantoton kan. Lalit. Air toto kita di bagi. Ngaku kami. Maka Yesus ekap di bata. Sing kelengi geluh kami dai. Bukti na keleng atindu kami. Kesandu berekendu. Mati kami bas kayu persilang. Labo kamar dosa. Kami enda mesir dosa. Tapi gancih kendu hukuman kami dai. Gelah ulanai kami iukum. Maka kini seran sinana mindu kerinana. Harus na kami ngesinggang kencak. Tapi igancih kendu. Gelana ula kami iukum. Kam sendiri galari utang dosa kami dai mandibata. Maka ibas berengi wari enda. Nina Tuhan Yesus ndai man kami. Nggodung. Dosa ndundai nggo ku galari. Maka idilondo kami skala-skala. Marilah. Maka sidungi cakap ta enda. Tuhan Yesus sertoto kami man bandu. Gelah kari muli ijen danari. Adinggoy bagi kami sora Tuhan Yesus dai dilo kami. Gelah nareh kami manbandu. Indungi kami cakap kami dai. Janah ialoken kami kam jadi di bata kami. Bagi kala Efesus dai. Ban go cocok akapna. Lanai kapna cocok teman na sindekah dai. Maka itading kena ras ipilih na mengikutkan Tuhan Yesus. Ban di bata si maganjangna. Ialau kena kam jadi di batana, itutung na makrinana buku-buku jimat nandai. Tuhan Yesus kalinada toto aku manbadu, pasu-pasulah, anak kuta pitum besi enda, singgo taruh kendun da ia pulung ku jambur enda. Gelamuli kari jenda nari, idungi na cakap nandai ras kaum. Prekan lahlit kegehna. Entalit pekari singambati ia, pendahin kegelap pendai. Tuhan Yesus sertoto aku, pelawaslah ibas keluh nanari. Bujur Tuhan kami Yesus, gue pasu-pasundu perpulungan kami, selama 2 berengi ikuta kami enda. Disik nari mulih kami basingan enda nari. Nusurlah pasu-pasundu, ku tengah-tengah kuta kami pitung besi enda. Bagi pekawalilah kuta kami enda, ibas krinana si jahat nenari. Bujur Tuhan Yesus, enda metoto kami manbandu. Amin.